An balimaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw ye aw mana kɛ diɲɛ wagati o wagati bi tilegan in na fɛn mun bɛ tali kɛ média sur les réseaux sociaux mun bɛ tali kɛ énergie digitale la ka taa se magazine.com ma Adam Info fo ka taa se STTV ma an y'a kanu ka sanga ni kibaruya minnu bɛ ani wulikajɔ minnu bɛ ni an ka wolomasiri tabaw bɛ k'olu kɛ kamasɔrɔ u bɛ ka kɛlɛkɛminɛn jolenw sɔrɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ka bɔ ni Russie ka bolo di ɲɔgɔn ma na bi tilegan in na an y'a kanu ka se an balimakɛ ani an cakɛɲɔgɔn a n'an karamɔgɔ ni o ye Seydou Umar Traoré ni ale yɛrɛ fana ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni di ma a n'an ka se ka masala sabula a y'a fɔ an ye don tɛmɛnenw na k'a fɔ sɔrɔsiw bɛna kɛlɛkɛminɛn caman sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ nka bi ani a bɛna kɛ sabula k'a fɔ kununko an y'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ général de division ni o y'a yɛrɛ tɔgɔ mɛn Umaru Jara a taara kɛlɛkɛminɛn dɔw kunbɛn Mali tɔgɔ la ka bɔ Russie jamanaw la Seydou i ni tile. An b'a vraiment n b'i fo baasi t'i la ka Malizine fo ani énergie digitale an bɛ Adam Info fo ani STTV n dɔgɔnin Tangara an bɛ foli d'aw bɛɛ ma ka foli di malidenw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma Mali kanubagaw fana ka ca parce que bi action min bɛ ka kɛ Mali fɛ a tɛ Mali kelen kun kan bilen farafinna bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc tous les panafricains farafindenw bɛɛ farafinna jamakulu bɛɛ ka foli ni tani di u bɛɛ lajɛlen ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka faso kanu na an'u ka cɛsiri n'u ka jija la ka jamana dɛmɛ. Seydou foli tɛmɛnen kɔfɛ an kɔni an bɛ lundi de Pâques la kulela ni an silamɛw fana ka fête ba ye ni o ye Baduru kɛlɛ o foli kan jumɛn di ka se communauté an bɛ Ala fo k'Ala barikada an bɛ sunkalo de la sunkalo tun jɔrɔ banna mais Ala ye bi ɲɔgɔnna jira an na Ala ye wagati jira an na wagati min ni an bɛ se ka fɔ an tɛmɛna sunkalo kilancɛ kan Ala barika la c'est vrai an y'a kɛ ni gɛlɛya ye mais fɛn min n'a tɛmɛna kilancɛ kɔni kan o banna ka ban an bɛ Ala fo k'Ala barikada jɔrɔ tun ye fɛn min ye min la ɲinina CEDEAO fɛ ka embargo kɛ Mali ɲɛ ka bɛn sunkalo ma pour que rupture de stock ka kɛ minɛn ka dɛsɛ anw na minɛn da ka gɛlɛya jamanadenw bolo o fana ka fisa ni minɛn yɛrɛ ni wari b'i kun i t'a sɔrɔ a tɛ yen donc o de tun laɲinina k'a fɔ balo ka tigɛ anw na dumuni ka tigɛ anw na fura ka tigɛ anw na fɛn bɛɛ ka tigɛ anw na anw ka kɔngɔ donc CEDEAO ka plan tun ye ani Faransi ka plan tun ye bi b'a sɔrɔ malidenw wulila ka fan bɛɛ minɛ ka jamana bɛɛ ɲagami parce que stock tɛ yen dumuni tɛ yen balo tɛ yen donc Ala barika la anw ka jamanadenw y'o faamu jamana ɲɛmɔgɔw fana ye effort kɛ pour que mɔgɔw ka se ka minɛn sɔrɔ hali n'a sɔngɔ ma jigin i b'a fɔ a ka d'an ye cogo min mais minɛn kɔni bɛ yen a gɛlɛyali fana an b'o faamuya parce que diɲɛ jamana si ma nɔgɔ bi mais ni dugu burinna ni dugu girinna bɛɛ bolo de b'i kunna minɛn na anw ko Mali di mais n'an y'an kɛrɛfɛ ka Sénégal lajɛ ka Côte d'Ivoire lajɛ ka Burkina lajɛ hali Faransi ni Allemagne Faransi ni Allemagne bi tulu yɛrɛ tiga tulu tobili bɛ kɛ ni tulu min o tɛ sɔrɔ Faransi bi donc ça veut dire que sukaro gɛlɛyara ye fɛn bɛɛ gɛlɛyara ye buru gɛlɛyara ye farine blé o gɛlɛyara ye mais o n'a ta bɛɛ anw bɛ ka se ka an jɔ parce que n'a gɛlɛyara o ma dɔrɔn o b'a sɔrɔ anw kɔni fa donna anw na mais Ala barika la jamana in ye jamana barikamaba ye Mali tɛ dugu gansan ye donc Ala ye a kɛ o ɲɔgɔnna ma kɛ anw fɛ yen rupture de stock de bɛ olu jamana ninnu kan mais rupture de stock tɛ yan a da kɔni ka gɛlɛn donc an bɛ Ala deli an b'a dɔn don n'a nataw la fɛnɛ nɔgɔya bɛ nalen an balima chrétien minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu bɔra seli la kunu kari bi halisa u bɛ seli kɔnɔ bi ye lundi de Pâques ye an bɛ dugawu don kɛ u ye dugawu minnu kɛ jamana ye Ala k'a minɛ k'a ɲini halisa alisilamɛw fɛ u ka dɔ fara dugawu kan ani cɛsiri kan parce que an ye dugawu minnu kɛ jamana ye olu de minɛna ni an bɛna kuma bi minɛnko ani fɛnw kan aw ye kuma minnu kun kɔri ye n'i y'a ye aw bolila ka na bi c'est que hɛrɛ dɔw de kɛra donc ni hɛrɛ dɔw kɛra ni aw nana an bɛ Ala fo ka Ala barikada parce que o ye Mali wasonankoba de ye min n'a sera ka kɛ o tɛ kɛ gansan foyi tɛ kɛ gansan jamanadenw de cɛsirila jamanadenw de ye dugawu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye dugawu kɛ alisilamɛw de ye dugawu kɛ jamana bɛɛ de jɛra ka kan kelen fɔ Mali armée ko ani Mali lakanako la donc n'anw y'o se n'o wasa n'an sigir'o kɛnɛ dɔ kan an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka jamana den bɛɛ ko ɲuman dɔn. Seydou Ala ni tanuni ka kan
i y'a fɔ cogo min na ko fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya o bɛ dala teliya avril kalo in daminɛ na an y'a ye kɔnkuruba dɔ jiginna an ka report international Modibo Keyita la e tun bɛ a kɛnɛ kan minɛnba dɔw bɔra a kɔnɔ o don y'a seereya an ye ko minɛn caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ minnu ka ca nin caman kuma da a kuma la nka kunun an ɲɛ ye dɔw ye siri bɛ se ka mun de fɔ an ye minnu na. Ne y'a f'i ɲɛna i ka micro kelen na n ko depuis rectification kɛra le 24 mai 2021 n ko transition yɛrɛ yɛrɛ de daminɛna o la. Fɔlɔ in kun ye ɲɔgɔn nɛgɛn de ye quoi ani janfa. Sɔrɔsiw de ye coup d'état kɛ o y'a kɛ kun min kama olu de b'a dɔn. Ni CEDEAO ye ko ka sɔrɔsiw sen bɔ a la ka na ni civiliw ye Bandaw ni Mokutari Wade nana olu nana kɛ Faransi ka jɔnw ye ka Faransi ka baara kɛ. An bɛ Faransi ka baara la il y a 60 ans. An bɛ fɛ k'o de dabila o. N'a bɔra Modibo ye san 8 min kɛ ka Mali jɔ an bɛɛ bɛ Faransi ka baara de la an bɛ fɛ o de ka dabila. Donc Bandaw ni Mokutari Wade nana kalo 9 de kɛ an bɛ Faransi bolo. Fɔ don min Asimi ni a jɛw wulila k'u jɔ don min ka kɛnɛ minɛ wa o don de fɛnɛ kabi fanga minɛna Faransi la Faransi ma ɲuman fɔ Mali ma. Donc parce que Faransi b'a dɔn min tun bɛ o. A don ne y'a sɛbɛn n ka page Facebook kan n ko Russie ko kɛlɛ de y'a to ni rectification kɛra le 24 mai mɔgɔ caman ko non ko popapo don. Dɔw yɛrɛ taara ka t'u foto ta Russie ambassade da la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'olu ni Russie bɛ ɲɔgɔn kalama ko rectification ko colonel tɛ ka Russie ko baara kɛ ko mɔgɔ fila bɔra o place la dɔrɔn olu ma ministériya sɔrɔ k'o de nana ni nin bɛɛ ye. Parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen tubabu b'a fɔ ko lire entre les lignes ils ne lisent pas entre les lignes u tɛ analyse kɛ kunkolo tɛ baara kɛ quoi. O bɛ yen o jama de ka ca minnu t'u kunkolo lasɛgɛn k'a ɲɛɲini ni min fɔra dɔrɔn u b'a sɔgɔ i b'a fɔ sɛ mais ɲɛnɛmaya yɛrɛ la maanifinya yɛrɛ f'i ka réfléchir de i ka hakili la baara n'i hakili la baara i bɛ tiɲɛw ye quoi et puis mɔgɔ min bɛ ko min dɔn n'i ye n'a ka domaine don i kana sɔsɔ quoi. Donc bi an y'o kuma min kɛ le 25, 26 et 27 mai 2021 rectification nɔgɔnin na bi o tiɲɛw de ta ka bange nin ya. O kɔfɛ de Wagner ko kuma ma fɔ an kɛlen ka coopération signer ni Russie ya. O kɔfɛ hélicoptère kumaw ma fɔ wa o kɔfɛ minɛnw ma na wa. Donc an b'o minɛnen ninnu de kɛnɛ kan. Donc c'est pour te dire que armée est montée en puissance daminɛ o wagatiw de. Le 17 décembre à Songo Bajangara bin taara kɛ mɔgɔ minnu kan u taatɔ sugujɔ la ka mobili bɔ ka bin n'u ye ka tulu nɔgɔ ni tasuma bɔ u kan k'u jeni musow ni denw ni minisiri taara Songo a ko tile 2 in na Songokaw ani maliyɛnw a bɛna fɛn dɔ ye à partir de là-bas armée ye défensive dabila ka offensive de daminɛ. Maintenant ni défensive daminɛna a ti kɛ minɛn kɔ o y'a sɔrɔ armée ye minɛn minnu commandé u bɛ sira la u tun ye retard ta parce que il faut se le dire Russiw mɛnna n'u ma da Mali la dɛ. Ah oui parce que an ni Russie tun ye teri ye kɔrɔlen MiG 21 minnu tun b'an bolo Musa tile la ani Modibo ye Berdemu ni fɛn minnu san ka di armée ma a bɛɛ lajɛlen bɔra URSS de n'o ye Russie jamana ye mais à partir de Musa ka na ATT ni fɛnw na u ye Russie janfa donc Russie ka minɛn dɔw yɛrɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ a juguw bolo donc Mirage 2000 minnu bɛ Barkhane bolo bi n'u bɛ ka Niger n'u bɛ Niger n'a ye n ko Russie ka MiG 21 technologie de don u y'o de ta k'o yɛlɛma k'o kɛ Mirage 2000 ye o de ye aéronautique avion ko o de y'o puissance yɛlɛ Faransi u ka sɔrɔ ka tuguni ka na ni u ka Mirage ye Rafale disons donc c'est pour te dire que Mali ni Russie cɛ sira kun tigɛra IBK y'a tenté k'a wuli IBK ma se la Russie n'a pas eu confiance en IBK parce que mɔgɔ minnu ye Russie janfa c'est l'ère du mouvement démocratique IBK est un acteur du mouvement démocratique mais ni colonel ninnu nalen u ye transition taabolo lajɛ Russie ye transition taabolo lajɛ u y'a dɔn fanga tɛ colonel bolo fanga bɛ Faransi de bolo halisa u ma sɔn k'u ka minɛnw feere Mali ma
fo rectification kɛlɛ Assimi Goïta ninnu ani les 5 colonels u kɛlɛ ka fanga ta réellement Russie sɔrɔla ka danaya sɔrɔ Mali kan ka contrat fɔlɔw signé o hélicoptère minnu nana o de MI 171 ye an ye 2 ɲini Russie 4 d'a ma ka fara a munition kan ka munition baden d'a ma kan ka n'o san depuis ye ani Russie ka partenariat renforcé la o ko de kɛra sa avion bina MI 35 kelen nana dɔwɛrɛw nana minnu ma jira télé la minnu ma médiatiser bi Mali ka flotte aérienne min bɛ flotte aérienne de combat hein? On est à 19 hélicoptères minnu bɛ kɛlɛ kɛ mais san joli kɔnɔ wa i b'a fɔ kalo joli kɔnɔ kɛ mais 19 o bɛɛ bɛ se ka na ni kalo damadɔ in kɔnɔna la ka daminɛ kɔrɔlen dɔw tun bɛ yan minnu tun tiɲɛnen don ko cloué au sol minnu tun nana tourisme n kɛra tourisme avion ye parce que u kisɛ cɛyɔrɔ t'u la foyi t'u la sɔrɔsiw y'olu labɛn k'olu équipement ɲini ka don olu la dɔwɛrɛw tun bɛ yen minnu kun bilalen bɛ u dɛsɛlen don ka entretien u y'o labɛn donc o tɛ tɛmɛ den 3 den 4 kan mais a tɔ fɛn o fɛn armée y'a bɛɛ de san ka na o minɛn a bɛ san ka na mɔgɔw tɛ bɔ a kalama o parce que ni hélicoptère bɛna a bɛna en pièce détachée de a bɛna kɛsu de kɔnɔ u bɛna ka n'a monter n'u y'a monter a bɛ combat kɛ donc hélicoptère bɛna mɔgɔw tɛ bɔ a kalama i y'a faamuya donc bi Mali ka flotte aérienne on est à 19 avions de combat type sugu caman caman b'a la minnu bɛ an bolo donc 2 min nana o de nana ka na dafa 19 la donc o de kama armée tɛ se ka kɛ armée ye fo a ka kɛlɛ kɛ duguma k'a se sɔrɔ et puis a ka kɛlɛ kɛ sanfɛ fɛnɛ ka sanfɛlan se sɔrɔ parce que une armée doit être polyvalente n'i sera duguma kɛlɛ la minɛn t'e bolo ka sanfɛ kɛlɛ kɛ terrain dɔw bɛ ani kɛlɛ dɔw bɛ bi kan i tɛ se k'a gagner duguma i b'a gagner sanfɛ o de kama kɛlɛ type minnu bɛ bi Mali kan o ye Mali tɛ se ka kɛlɛ minnu gagner duguma o de tun bɛ bi Mali kan ka taa bi kanw kan ka tunu ka taa attaquer minnu bila mɔgɔw ɲɛ ka tunu ou bien ka taa armée ka convoi attaquer ka tunu bi o tɛ se ka kɛ dɛ ni armée ka convoi attaquer maintenant minnu bɛ duguma an b'i susu o dɔrɔn tɛ sanfɛ fɛnɛ an bɛ hélicoptère wuli an bɛ t'i susu o ye n'i y'a attaquer o ye défensive ye mais offensive o ye anw yɛrɛ de bɛ yɔrɔ ɲini sa ka t'i yɔrɔ ɲini i dogolen bɛ yɔrɔ min k'i labɔ k'i susu ka se sɔrɔ i kan an y'o de kɛ mura ka t'i wɔgɔbɛ k'i susu an y'o de kɛ Nara an y'o de kɛ Giro kungokolo kɔnɔ an y'o de kɛ Jabali an y'o de kɛ Ɲɔnɔ an y'o de kɛ Masina wa an y'o de kɛ la zone des 3 frontières Mali armée bɛ o de la an y'o de kɛ Sofara an y'o de kɛ Sikaso donc c'est pour te dire que bi l'armée malienne est sur la défensive an tɛ offensive la dɛ an tɛ défensive la dɛ an bɛ offensive la pardon parce que défensive ye n'i binna kan an bɛ monnaie du la ye o tɛ dɛ offensive ye anw yɛrɛ de bɛ t'e ɲini sa ka t'e neutraliser sabula kunun an y'a ye de diinɛ tun bɛna kɛ anw ka cɛfini tabaw ka fo daga yɔrɔ la o bɛ sɔrɔ ka wuli ka ye o banna mais bi anw yɛrɛ de bɛ ka wuli ka terroriste kɛ o tuma o so plan kura n'o fɛnw jɔn de bolo o banna an ka armée yɛrɛ kun cantonnélen don i b'a mɛn chaque fois ko terroriste binna Kayinga u binna ni Kayinga i t'o mɛn bilen o i bɛ min mɛn sa terroriste bɛ fɛrɛ ka taa bi eaux fɛrɛw ni doyens de kan parce que olu bɛ baara wɛrɛ la minnu tɛ armée ye olu bɛ ka fɛn wɛrɛw contrôler mais k'a fɔ ka taa bi kan kan ou bien ka taa bi armée kan terroriste y'o laban min kɔrɔbɔ o kɛra Mondoro o Mondoro wolola min na u y'o ye o mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 50 ni kɔ an y'o de faga u ka terroriste la mais hali o ye faransi ka janfa de parce que faransi de ye a ka artillerie lourde ka t'o jɔ à 5 km ka Mali kan pilonner ka pilonner u ka drone de surveillance bɛ sanfɛ wagati min n'an ka sɔrɔsiw dispersera ka sɔrɔ ka mototigiw bila ka taa donc i b'a bili kunkolo la attaque o attaque bɛ kɛ Mali ka poste dɔ la ou bien Mali ka camp dɔ la bagɛna ninnu minnu bɛ kungo kɔnɔ olu dɔrɔn tɛ se k'a kɛ dɛ faransi de bɛ renseignement d'u ma ka équipement d'u ma ka tila ka appui k'u ye appui fait duguma ou bien sanfɛ o de b'a to o bɛ se sɔrɔ 2014 minnu tun bɛ Musa Mara nɔfɛ Kidal janjo la faransi ye appui sol kɛ jugu ye ka appui fait kɛ jugu ye sanfɛ ka Mali armée décimer wagati min na Mali armée taara ka t'i cantonner MINUSMA ka camp kɔnɔ ka t'u bila à l'abri bɛnkanw sɔrɔlen Mali armée ko k'a y'an ka minɛnw d'a ma an ka véhicule blindé ni fɛnw d'a ma MINUSMA ko ayi ko c'est des trophées de guerre k'o bɛ di SEMA de ma u y'u minɛ k'u di rebelle ma o de kɛra Mali la i bɛ ka tile la yan donc c'est pour que k'a yir'i la k'a fɔ
an janfara yɔrɔ caman. Donc bi avec les 5 colonels, avec le colonel Sadio, avec le colonel Assimi Goïta et l'équipe du CNSP, on va à la fois à la barricade parce que Barabega Kebi pour que l'armée s'équipe à Tchogoya Korola. Au de Kama. Suro 0h30 de Sewatimi. Risuka Antonov 224 Jigina. Hélicoptère Kura Flave Minkono. Pankourou. Hélicoptère de combat. Au bas kono. Ani a missile parce que missile devait monter à l'aile. Et quel est Kajoufa. En plus, et radar, un radar mis sur nous de régénération. Au flafene ba kono. Obina faradon. Donc, Odin nana. Mais, follow nana, no lo 1. No nana, et le 30 avril, aéroport la Nagno reçoit, le 30 mars, pardon, 2022, Nagno reçoit. Du 30 avril au 12, du 30 mars au 12 avril 2022. Discrètement, secrètement, Gundola, Menamin, Dona, Mali, Kaon, Kono, 73 conteneurs biolon flané, ça va affaler maintenant, au de Dona, Mali, territoire, Kono, chauffé. Médiama Wele Mounouna. Mounoun dira, hélicoptère flammé dira, média Poutéo, et Amapoka Fototala de Tumbi, pour archiver. Donc, au fin de frontière là, avion were nana, mi est collègue avion, au photo mata ko dira mokola. Donc, au bébita fara, Malika, flotte aérienne ka, mi anga sorasu, anga armée de l'air ka collègue maintenant. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, ni farafina klebian fa jamanaw la jemunu équipiteli no kusube Mali be ka premier ya de ñini an b'an yɛrɛ bɛrɛbɛn an t'an yɛrɛ bonya k'an yɛrɛ publicité an t'a fɔ k'an ye premier dɛ an b'a fɔ k'an bɛ ka premier ɲini mais a bɛ faamuya quoi an bɛ ka premier min ɲini o de kama jamana minnu bɛ ka CEDEAO ni Faransi dɛmɛ ka Mali kɛlɛ u bɛɛ jɔrɔlen do bi parce que n'a ye Assimi Goïta ja de Kuluba a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Niger k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Burkina k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ de Kuluba Sénégal k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Côte d'Ivoire k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Guinée k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Mauritanie k'a se sɔrɔ o k'a to Kuluba Assimi Goïta donc o de kama bi Côte d'Ivoire bolila ka taa hélicoptère tan commandé israélien fɛ Sénégal bolila ka taa hélicoptère commandé Nigeria ko bon n'o don ale fana bɛ hélicoptère dɔ san Tchad ko n'o don ale fana bɛ dɔ san donc c'est la course aux armements. Donc, colonel Sadio ni Assimi Goïta est table à Forobamboula, où il y a Fado Bedila. Parce que Bedebe qui est réorganisé, surtout l'Afrique de l'Ouest. Mais mes filles, militairement, ni ma jo, ni ma kolo gɛlɛya kulo bi kila de parce que Mali ka ko kun kɛra jamana bana caman kun bɛ minnu kun b'u da don Mali kunkanko kuma na k'an ka ko jalatigɛ mais o banna dɛ mais min f'i ɲɛna. Est-ce que tu comprends? Et Mali ka kɛlɛ dɔw ma kɛ yan an ma bɛn f'an bɛ taa Burkina. Niger, Guinée m'a da sago fɔ Mali ma. Mohamed Bazoum a ye batara da Mali kan n'a ka ministre des Affaires étrangères. Mais bi avril 2022 ni dɔ ye den ye n'i dalen do i yɛrɛ la u ye manamanakan min fɔ Mali ma u k'a ɲɔgɔnna fɔ. Ayi u ti sɔn u siranna parce que u y'a dɔn min u siranna. Hali Faransi ye mɔgɔ minnu jama ka bila an na depuis 2011 2012 n'o ye Sema ye Sema siranna bi 6 avril fêtera. Ayi o bɛ ɲinɛ a kɔ kɛ parce que tasuma de dalen do la u ɲɛ bɛ min na u b'o dɔn. Wagati min bin kɛra Menaka ni Ansongo ani Talata ye ninnu kan MSA Gacha Sema u ka mɔgɔw bɛ ka faga n'u bolila de ka na renfort ɲini colonel Sadio Kamara fɛ colonel Sadio ye Mi-35 kelen dɔrɔn de bila ka taa heure kelen ka t'u libérer ka na avion jigin heure kelen. O y'a dɔn ko ja o y'u kulonkɛ armée min na kunun armée tɛ bilen dɛ armée wɛrɛ tɛ bi les choses ont vraiment changé donc u bɛ min ɲini bi o ye ka accord ka appliquer olu b'o de ɲini sisan sa o de la accord la DDR min fɔlen bɛ u bɛ boli la DDR nɔfɛ bi k'u bɛ don o la u banna DDR min na kunun u bɛ boli o de nɔfɛ bi k'u bɛ don a la parce que la donne a changé donc c'est pour te dire que Mali armée bɛ position min kan o ye nin ye wa dans l'avenir fɛn wɛrɛw prévoilen bɛ minnu bɛ ka na pour renforcer
en aviation militaire. Et ministre est allé là-bas, Turquie. Ministre de la Défense a un contrat signé avec la Turquie pour des drones de combat Bayraktar. On va faire ma BTD. Oui, avion mounou nous be keleke pilote tout là. Et puis c'est qui sigilent to Bamako. Qu'a combat livré Niger, qu'a livré Sénégal, qu'a livré Afrique de l'Ouest. D'où là, qu'a sort Imabou non là. Donc ça veut dire que na ye Mali PC opérationnel Diaobe PC opérationnel sigi Bamako ya, ami Kidal livré. Ami Kidal libéré, ami Gao libéré, ami Menaka libéré. Ami se ka PC sigi Gao, ka Niger bobolo la, ka Burkina bobolo la, ka Mauritanie bobolo la. Donc ko fara tuguni, il sou ka avion ba mimbe no ye ou ka avion de chasse, des avions furtifs dernière génération parce que c'est 5e génération. 5e génération, au de donner nous, au lieu de la puissance donner nous. Parce que 6e génération, il y a des avions qui sont en expérimentation. Mais la 5e génération, c'est des avions dont la capacité à nous, et résultats prouver nous. Donc, Mali est au dos commandé, nous, Sukhoi Su-57. Donc, oui, avion de chasse, nous faisons un tel gâteau, mais Migika. Ou porter Tiani Migi, vous savez qu'il y a les 100 fait altitude bala, ani kundama bala, kateme Migika. Donc, Mali au final d'or commandé, ni pédivina kana fara, l'eau nana. Nous le deuxième lot. L'eau 1 nana le 30 mars 2022. L'eau 2 nana du 17 au 18, 0h30, Antonov Djigna. Ou l'eau 2. Mais, au hélicoptère flani, radar flani, mine secret do ma boko na wa lo sabana fene be lo nanina be lo durna be fo lo woro mais c'est où ame mois d'avril to ke lo bina kado me kono lo bina. Donc d'ici 6 mois on va soro le Mali puissance militaire ko la puma wara de bifo kunu suro keleka ma chawo ni wa fila ka fo colonel Sandou Camara ka amayi ko wo jigore na amayi ayaka chili kengara ni la do ya ka noro la bla général de division il est trop Oumar Dia o be muni et fin de il faut que mon ka don parce que Sadio Kake Nkojugu le ministre de la Défense Kake Nkojugu a imaginer damadon munu yara MI 171 ani le 30 time olu image drone yara la. Mais maldenw de ka nafolo be ka ta nafolo min n'a da gosi ka bon kosɛbɛ k'a don minan na. Donc il faut que k'a dɔn u ka wari bɛ ka taa yɔrɔ min na o ye la transparence a y'o instauré armée kɔnɔ la transparence. Deuxième chose k'i ka minan santa jira a bɛɛ tɛ i ka minan kumabaw k'o jira a b'a permettre minnu bɛ ɲɛdɔnna k'i la sur le plan diplomatie ou sur le plan géopolitique et géostratégique u k'u ka position falen a n'u ka yeta falen kan. Aujourd'hui, Mohamed Bazoum ka kuma yɛlɛmana dɛ. Bazoum min tun bɛ mananakan fɔ Mali ma, wala a ye discours falen. Non, non, Bazoum ye discours falen dɛ. Alassane m'a ko de mettre un peu d'eau dans notre Nyamagoudjia. Alassane bolila ka taa avion, hélicoptère Tansan. Israël fait. Hélicoptère 2, 500. A taara ka to au duru commandé ani hélicoptère dɔ wɛrɛ bɛ ko Augusta k'o duru commandé mais teliya la saba de bɛna a fɛ yen parce que a sirannen don ni Mali ko an b'a kɛlɛ bɛ an bɛ se. Donc o y'a nafa filanan ye nafa sabanan ye an ka partenaire minnu bɛ yen n'an n'olu bɛ baara la u b'an respecter parce que Russie kɛlen ka MI 171 naani feere an ma a y'a to Turkiw ka danna k'a fɔ u bɛ u ka drone Bayraktar BTD u b'o feere an ma. Turkiw kɛlen k'o fɛnɛ feere a ma a y'a to Rusiw ka danna fɛnɛ k'a fɔ u ka avion min bɛ yen ni u y'u ka les avions de chasse Sukhoi Su-157 k'a fɔ u b'o feere a ma. Donc an ka se jirali y'a to an ka confiance sɔrɔ sur le plan international. Et min ye nouvelle duman ye chinois fɛnɛ labɛnnen bɛ k'a fɔ u bɛna Mali armée soutenir tuguni cogoya min bɛ Mali dɛmɛ pour que Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la. Donc chinois labɛnnen don kama chinois y'o annoncé fɛnɛ. Donc c'est pour te dire que bara min bɛ ka kɛ bi kunnafoni minnu bɛ ka di bi publicité tɛ mais n'i y'a ye ministre de la Défense ma sɔn ka taa
suro minɛnw kunbɛn parce que i b'a dɔn i bɛ ko o ko la lagosibaa bɛ ye la don dɔ quoi maintenant a b'a dɔn k'a fɔ a ye sira jira ka ban a ye misali jira donc baara bɛ se ka kɛ mais ka taa ni minɛn ninnu kunbɛn expert minnu bɛ da minɛn kan ka na fɛnɛ n'o ye rusu ye ka t'olu kunbɛn k'u fo ka ɲɛ ka minɛnw lajigin ka ɲɛ o fɛnɛ ye bonya dɔ de ye o image ka ta diɲɛ ko ye Poutine ko ye o bɛ a jira k'a fɔ Mali bɛ ka partenariat min kɛ avec la Russie c'est pas l'hypocrisie non siya tɛ kɛnɛkan ko don wa gundola ko tɛ donc o wale min ni Mali b'o baara la ani Mali b'o cɛsiri la o de b'a to dɔ bɛ fara Mali ka bonya n'a ka danaya kan donc ministre taara o ministre ma taa o a ka chef d'état-major général des armées n'o général de division Umar Jara ye a bɛ ministre de ka baara la wa a mana baara o baara kɛ terrain kan c'est le résultat du ministre o de kama ministre y'a yɛrɛ bila ka taa parce que il faut le dire le chef d'état-major il est le chef opérationnel de l'armée donc an bɛ Ala fo ka Ala barika da o misali ɲuman ni o jɔyɔrɔ ɲuman minnu yira la o kɔni Mali mago bɛ o de la bi. Ayiwa Seydou hali bi kibaruyaw kɔnɔna la sa an y'a ye k'a fɔ ni kɛlɛkɛminɛn ninnu i da sera a ma an bɛ ka surunya samiya de la an bɛ se k'a dɔn don n'a nataw la malidenw u bɛna se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ ka samiya ɲuman kɛ ka sɔrɔ taama don u ka kɛlɛkɛminɛnw na an'u ka sumafɛnw na wa. Effectivement boli yɛrɛ kun de y'o ye parce que bi terroristes yɛrɛ kɛlen don de sorte que u donnen bɛ k'u kɛn bɛ k'u dogo k'u ɲagami donc salon u ye mɔgɔw bali ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ caman na. Yɔrɔ min na n'u ma se ka mɔgɔ bali ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw ka fɛnw dilan kuma selen ka don sumanw don kuma selen so kɔnɔ u ye tiɲɛni kɛ ka mɔgɔw bali ka t'u ka sumanw ladilan sumanw tiɲɛna donc labɛn bɛɛ de bɛ ka kɛ pour que maliyɛnw ka lafiya sɛnɛkɛlaw k'u ka sɛnɛ kɛ baganmaralaw k'u ka bagan mara lafiya la mɔnikɛlaw k'u ka mɔni kɛ lafiya la mɔgɔ caman déplacelen don ka taa jamana wɛrɛ k'u fasow ni sigiyɔrɔ bila bɛɛ ka sigi cogo la o tɛ se ka kɛ fɔ an ka puissance de feu aérien fo de ka se ka renforcer donc o baara n'o wulikajɔ de bɛ sen na donc Ala barika la ko minnu bolodalen bɛ a kun ye jamanadenw ka lafiya wa terroristes ye min kɛ kunu u b'a dɔn k'u tɛ se k'o ɲɔgɔn na kɛ bi Amadu Kufa ka vocal ko kuma mɛn a ma foyi ye ban parce que foyi ma daminɛ ni minɛn minnu bɛ ka san foyi ma daminɛ hali jugu minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na an bɛ se k'u kunbɛn pour neutraliser o baaraw de bɛ sen. Ayiwa Seydou ka bɔ kuma kɔrɔ. Fɔlɔ la o kuma la wari tun t'an bolo ka nin minɛn ninnu bɛɛ san wa ni bi an bɛ ka se k'a san. Effectivement i ka ɲininkali c'est important parce que fɔlɔ la tout près mandat fanga min bɔra ye o ye loi de programmation militaire kɛ LOPM 1230 milliards sur 5 ans a bɛ t'i jɔ 450 milliards de la chaque année wari tun bɛ yen parce que fɔlɔ wari min tun bɛ yen o wagati yɛrɛ wari tɛ yen sisan parce que embargo kɛlen don an kan an ka fɛn caman jɔlen don secteur caman jɔlen don douane b'a sɔn trésor b'a sɔn impôt b'a sɔn mais secteur caman bɛ jamana bɛ wari sɔrɔ sira minnu fɛ o jɔlen don an ka wari yɛrɛ bloquelen don BCEAO fɛ mais bi o gɛlɛya n'a ta bɛ vision de bɛ an ka sɔrɔdasiw la parce que ils ont la main libre pour que ka armée bɔ nɔgɔ la donc dirigeant ɲumanw mɔgɔ minnu n'u bɛ armée fɛ u bɛ jamana fɛ u cɛsirilen don ka baara kɛ baara min n'a bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o de bɛ yen sinon k'a fɔ ko fɔlɔ ko nin wari tun tɛ yen ko sisan de k'a bɛ yen au contraire wari de tɛ yen sisan donc minnu ye 1230 milliards in tiɲɛ n'i kun y'o di ninnu ma bi o bɛ kabako lamaga dɛ wa o 1230 milliards n'a kun donna a da fɛ a don cogo la fɛn caman bɛ o tun bɛ dilan mais a kɛra janfa ni yuruguyurugu ni surfacturation ye ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ donc bi an b'o gɛlɛyaw de la dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye contrat signé jamana tɔgɔ la 1230 milliards bannen kɔfɛ halisa loi de programmation militaire u bɛ ka continuer ka contrat signé ka jamana engagé ka jamana tɔ coro k'a sɔrɔ wari yɛrɛ banna ka ban wari tɛ bilen ministre Sadio nalen a y'o contrat caman de annulé mɔgɔ minnu n'u ye contrat signé k'u ka dɔw ka droit d'u ma k'u désengager parce que u ye contrat signé ka minɛn dɔw yɛrɛ commandé minɛn dɔw yɛrɛ armée yɛrɛ mago t'a la k'u surfacturer sɔngɔnna sɔngɔ min ni armée ko k'a bɛ nin wari bɔ ka minɛnw san armée tɔ bɛ coro an filɛ ka fɛn fɛn kɛ o si tɛ se ka kɛ bi o mɔgɔ ninnu de kan ka minɛ bi kiiri tigilamɔgɔw fɛ mais sɔrɔdasiw b'u ka baara la kiiri fana b'a ka baara la parce que u tɛ baara kelen na u tɛ domaine kelen na le temps des politiques n'est pas le temps de la justice est indépendante. Ok, c'est le dɔw b'a la ko hali bi ko an ka budget militaire ko hali bi ko k'a doublé walima k'a triplé i bɛ se ka mun fɔ. Bon o ye vision politique ko de ye jamanakuntigi ani gouvernement olu de bɛ se ka bɛnkan kɛ
ani an ka wasablon k'a fɔ fɛn min ye jamana nafolo ye min bɛ don armée ko la ka dɔ fara a kan ni jamanadenw fana y'a laɲini kɛ ne ma da la k'a fɔ dirigeant minnu bɛ bi n'u bɛ ban parce que bi priorité kɛlen don armée donc ka armée budget renforcer pour que halisa dɔ ka fara an ka se kan o bɛ se ka kɛ. Ka bɔ kuma la an ka premier ministre fana ale kɔni welelen bɛ fɛn min an ka wasablon nɔfɛ alamisa nata yalima i bɛ se ka mun fɔ o kan. Bon o ye politique ye je gère pas ça. Ok lakana ko kunna mun kan yali la ko kun wari ma bolo yugu sen fɛ fɛn caman bɛ kuma se ka kɛ bi fɛn t'an bolo mais an bɛ ka fɛn caman sɔrɔ yala Mali bɔra gɛlɛya min kɔnɔ ani Faransi bi ani Rusi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yala don n'a nataw la Rusi tɛna ka setigiya jira Mali la wa yala Rusi tɛna ko wɛrɛ jira Mali la i n'a fɔ Faransi bɛ fana ka kɛ. Très bonne question. Nin tɛ komi k'i bolo bɔ dɔ bolo bolotigɛla bolo ka t'i bolo di bolotigɛla wɛrɛ ma wa. Parce que diɲɛ rapport de force tout le monde vit son intérêt. Faransi b'a ka intérêt ɲini cogo min Rusi b'a ka intérêt ɲini ten. O de kama Mali marabagaw ye partenariat diversifié. Ne m'a fɔ ɲɛna sisan k'a fɔ ko an ka drone bɛ bɔ Turki wa. Turki bɛ OTAN na. Poutine bɛ ka OTAN kɛlɛ. Chine bɛ yen an ka minɛn dɔw commandera Chine tɛ OTAN na ani a tɛ Rusi ka jɛkulu la parce que Rusi ye jɛkulu dɔw kɛ Chine t'a la. Donc en dehors de là-bas an ye partenariat kɛ an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ o de la an ka marabagaw ye partenariat diversifié ka dɛmɛbaga caya. Donc ni partenariat diversifiera ka dɛmɛbaga caya o de bɛ kɛ sababu ye maa kelen tɛ se ka i sago k'an kan Faransi y'a bo k'an kan cogo min Rusi tɛ se k'o k'an na dɛ parce que an bɛ ka taa intelligemment an t'an bɛɛ di Rusi fɛnɛ ma dɛ an t'an bɛɛ di Chine ma dɛ an t'an bɛɛ di Turki ma dɛ an t'an bɛɛ di Venezuela ma dɛ an bɛ k'an dɔɔni an bolo don fan bɛɛ fɛ donc ni min jara an bɛ continuer ni min man ja an t'i ka jɔn ye on appelle ça un état stratège donc Mali b'o de labi k'a fɔ k'an ni Rusi ka tɛgɛ di boloma bɛ ɲɔgɔn bolo k'an ye Faransi bila an taara an yɛrɛ di Rusi ma o tɛ dɛ an ye Faransi bila an ni Rusi bɛ ka kɛ de pays en pays coopération bilatérale pays en pays mais ka kɛ Rusi ka jɔn ye o tɛ dɛ ka kɛ Chinois ka jɔn ye o tɛ dɛ ka kɛ Turki ka jɔn ye o tɛ dɛ c'est la coopération bilatérale o de bɛ sen na n'o tɛ n'an ka indépendance bɔsira an na Faransi fɛ n'an y'o indépendance minɛ Faransi la ka t'o indépendance kelen di Rusi ma tuguni o kɔrɔ on n'est pas toujours indépendant indépendance b'an de bolo sisan on est indépendant on fait ce qu'on veut o de kama Allemagne ambassadeur nana yan o don na k'a fɔ k'u tɛ fɛ ko Mali ni Rusi ka baara kɛ ko parce que ni Mali ni Rusi bɛ baara kɛ k'u bɛ taa Asimi ko k'a ye taa anw ye jamana di anw bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ka d'an ye an b'a jɔ ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min ka d'an ye wa an y'a jɔ ni Faransi ye an y'a daminɛ ni Rusi ye an b'a kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ n'a man di min ye o k'i sen bɔ a la o de ye jamana ye donc le Mali a commencé à exister Modibo ka san 8 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Mali tun bɛ jɔnya de la donc Mali bɔra jɔnya de la on a commencé à exister. I ko kuma in bɛ hakili jigin Alimaw ka ministère des affaires étrangères mun bɔra yan n'a y'a fɔ ko Mali ka ni Rusi ka wuli ni ɲɔgɔn ma jɔ an y'a ye Abdoulaye Diop y'a jaabi donc o b'a jira k'a fɔ e bɛ ka kuma min fɔ o ye bila hakili ye. Wulibali don wa o ye Mali ka position di anw ni bɛɛ bɛ jɛ mɔgɔ min n'i b'an ka intérêt kɛ wa Rusi opposelen t'o si la donc voilà pourquoi la Russie est un partenaire sincère parce que n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ e tɛ se k'a fɔ bon ne bɛna karisa dɛmɛ nin ye ne se ye mais i kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ na ni Russie tun y'o kɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ mais Russie ko an bɛ Mali dɛmɛ Mali nin ye ne se ye o contrat o filɛ mais Mali ko bon n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ Russie ko problème t'a la an taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen après ça an taara mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛ yen Russie ma opposé o si la mais Faransi de ko ne b'i dɛmɛ wa i tɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i dɛmɛ o ye mun dɛmɛ modèle ye Assimi Goïta de ko a t'o dɛmɛ na a tɛ Faransi ka dɛmɛ fɛ dɛmɛ min b'a to mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i dɛmɛ wa e tɛ bɔ nɔgɔ la a t'o fɛ jɛɲɔgɔnya min b'a to e ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka jɛ e dun tɛ ka ne bɔ nɔgɔ la don o don ne ka jamana bɛ ka coro san 10 ni kɔ i bɛ n ka jamana kan tɛ ka bɔ nɔgɔ la Assimi de ko il en a marre a b'a la France ka Faransi gɛn. Ayiwa Seydou o bɛna kɛ ɲininkali laban ye Faransi ka ambassadeur gɛnnen kɔfɛ an tulo b'a la mun kan caman na k'u bɛ fɛ ka maa wɛrɛ bila ka na sabula mun bɛ ka u ka ambassadeur nɔ lafa bi ko ale tɛ ka se k'u ka baara kɛ u bɛ fanga dɔw bila la dɔw y'a ɲini k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ kana sɔn parce que senkɔrɔ jugu de u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka Mali ɲɛmɔgɔ ka don cɛ la ka se ka u sago sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ. Non olu ye ka mɔgɔw hakili tromper
chargé d'affaires min bɛ nale a tɛ se ka ambassadeur religieux en plus Mali ambassadeur gɛn parce que France ye kuma minnu fɔ mais Mali ma France ka ambassade datugu visa bɛ tilen ka di Malien o bɛ taa France jula minnu bɛ taa minɛ ta visa bɛ tilen ka d'u ma maliden minnu bɛ France n'u bɛna n'u bɛ taa u bɛ visa ta ka taa donc Mali ma o sira datugu Mali ko de mara cogo la u bɛ ka min fɔ a ma n'u bɛ ka min kan na u k'a dabila n'u y'a dɔ wɛrɛ kɛ an bɛ nin k'u la donc France ye kuma kuntan fɔ ninnu nɔgɔya dɛ RFI nana don a manamanakan fɔ la Florence Parly ni Jean-Yves Le Drian u ka kuma kuntan fɔ ninnu ma nɔgɔya u tun bɛ Mali nɛni ni dɔgɔyali min kɛ ni Ablaye Diop ko k'u k'a boucler u k'a datugu u k'u datugu Ablaye Maïga le porte-parole du gouvernement o bɔra télé la k'u rappeler à l'ordre u y'o kuma sugu ninnu nɔgɔya u bɛ k'u dɛn sisan RFI fɛ de k'a fɔ u bɛ nkalon tigɛ ka da anw na ko exaction ko an ye RFI ni France 24 fɛnɛ datugu u y'a dɔn k'a fɔ ko Mali sɛbɛ don sago donc u b'a dɔn n'u ye ko wɛrɛ kɛ on va fermer l'ambassade de France n'an y'o datugu fɛnɛ an bɛ sɔn k'u ka intérêt minnu bɛ Mali la an bɛ se k'u datugu donc halisa mun jiralen no France la o ye u ka sira ɲuman ta n'u ma sira ɲuman ta dɔɔni dɔɔni France sen bɛ bɔ Maliko la fɔ k'a ban pewu dans 10 ans France k'a tɛ fɔ Mali la o bɛ nale o tubabukan a tɛ fɔ Mali la dans 10 ans o bɛ nale France ɲɛ b'o de la n bɛ malidenw fo parce que waati ka gɛlɛn embargo ye digi kan bɛɛ la ne yɛrɛ chef d'entreprise de ye ça ne va pas sɛgɛn bɛ mɔgɔw la mais bi sɛgɛn ani bi tɔɔrɔ anw b'o kun pour que an ka sini lafiya sɔrɔ parce que don dɔ kɔlɔnni bɛ sen don dɔ minɔgɔni ye maa o maa jamana o jamana ko e tɛ se ka cɛsiri kɛ ka ɲɛgan latigɛ e bɛ jigi da kan k'a fɔ k'e tɛna hɛrɛ sɔrɔ donc embargo min n'a kɛra an kan kalo 3 an bɛna don kalo 4 na a fisayara Mali ma dɛ parce que a y'a to diɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ malidenw kolo ka gɛlɛn a y'a to grande puissance k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana kolo gɛlɛn ye a y'a to farafinna jamana minnu sirilen bɛ Mali la olu k'a dɔn ko ja ni Mali tɛ kɔngɔ b'anw fa donc bi u bɛɛ tɛ kule la Faransi ma wari di Macky Sall ma pour que a ka wɔlɔfɔw balo Faransi ma laban tuguni ka wari di Côte d'Ivoire ma pour que a ka se ka Ivoirien balo parce que kɔngɔ ni sɛgɛn b'u la Ala ni embargo y'a sababu ye donc jamana minnu bɛ ka Mali ka embargo effet direct senti n'o ye Sénégal ani Côte d'Ivoire ye Faransi ye wari dɔ d'olu ma bi pour que a ka se ka kɛ k'u ka déficit budgétaire u ka se ka compenser u ka sɔrɔ o fɛnɛ bɛ digi Faransi fɛnɛ économie na donc c'est pour dire qu'an ka embargo fisara parce que u y'an nafa dɔn mais a kɛra sababu ye grande puissance n'o ye Chine Japon n'o ye Chine la Russie Turquie ani jamana wɛrɛ olu ka da Mali dirigeant actuel la embargo yɛrɛ kɔfɛ est ce que nafa bɛ Mali tulu la CEDEAO yɛrɛ la o bɛ nalen o parce que CEDEAO kɛlen bɛ gɛrɛ de a bɛna a yɛrɛ fo fara ni Ala sɔnna parce que min ɲɛsin Burkina ma ko le 25 ka ultimatum di le 25 ka ultimatum di Guinée ma an bɛna sigi k'a lajɛ CEDEAO ko bɛna wolo min na an malidenw fo halisa an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an cɛsiri an ka tugu an ka jamana marabagaw kɔ dynamique min daminɛlen filɛ assise nationale la malidenw ko an ka san 5 kɛ nin na hali n'an ma san 5 sɔrɔ nin na n'an bɔra nin na an kan k'an jija ka sira ta sira min b'an permettre an filɛ ka décollage min kɛ an ka taa ɲɛfɛ an kana segin kɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn merci